Programang Balik Hebrew, uban ni Brother Gilbert Menyoza. Kini ang 8, 1, 9, DXUM News and Public Affairs. Sa Davao City, 819 DXUM. Atong oras, alas 12:30. Shalom Alaikum, maayong hapon ang sab kaniyong tanamasukin tigpamina. Welcome to the Balik Hebrew program din sa DQM Radio Kay 819 kHz sa oras alas 12:30. Ang tadalauna sa Apolones ang sa adlaw sa Badukang Isimuri Azaria Gilbert Menyoza, uban speakers lawak Engineer Julius Lozon, Roy Jones atong station manager. Magatimbay ang tanan 0929-311-3484. Kaigsunan kaninyong abot mga pilos ng online classes. Doon na kita bagong link karon no, sa Zoom. O kung wala mo na pasahan, paki-inform lang no. Ingnan ko kung wala kay link. Pero imong makita siya sa ato ang Facebook page sa Noahide Community. No, sa atong Facebook. Kanino sab nga gusto mo updating sa mga activities, pwede mo like sa atong Facebook page sa Noahide Community. Okay? And kagabi higpigan ato ang online classes sa midweek online classes Miyerkules sa gabi alas 7. Baruch Hashem sa naga-join pero niles ang number tungod kay naiuban wala sila kapasok sa bagong link. Okay, ang hinungdan nga itong bago na ito atong link tungod kay daghan kayo ang feedbacks nga wapot sila kasulod ato atong mga previous link. Okay, and sa Sabado sa gabi ang ato ang next online classes tungod kay twice a week ang ato ang online classes. Ang Sabado about halakha and then sa Miyerkules about kasidot, refinement of character traits. And karong maabot na kikso na Domingo sa 24 Roscodes sa bulan sa Ilol og ilakip nato sa atong recitation ang Tihilen 27 both morning and evening birakon. And karong maabot nga pitsa 22 sa September ipahigayon ang Rosasana celebration, and then 4 days before mag-recite kita og silikot sa 19 sa alas 5 sa butag sayo hangtod sa pitsa 22. Og sa pito ka adlaw nga celebration sa Sukkot, we are not obligated to build a sukkah. Instead, kita mo engage sa 7 days biraka alang-alang ini nga festival. Tungod kay ang Hoshana Rabbah, the 21st day from Rosh Hashanah, itawag siya Judgment for the Nations. O mao ang last day to recite Silikot. Daghang salamat mga kaigsunan ko. And alang sa mga naa sa mga listeners nato nga naa sa Davao del Norte banda, ang ato ang newly born community, Noahide Community, Baruch Hashem, na ang panagtigom diya sa may Estabilo Village in the meantime. And I now included in my request na ang tagong community magkaroon og kaugalingong lugar ingon nga gathering place or gathering center. Daghang salamat no, sa inyong pag-involve. Okay, mga igsunan, atong ikaisgutan na in the Messianic era, ang tanang mga books of the prophets will stop except the book of Queen Esther according to the Megillah, Tractate Megillah. O akong
site na nganong mo end. For example, Ezekiel 38, chapters 38 and 39, nga Gog and Magog war. So, prior to the arrival of the Messiah, doon ay Gog and Magog war. Therefore, huwan niini, dili na hisgutan ang Ezekiel 38, 39. And then Ezekiel 37, mahitabo ang resurrection. And then, pagka verse 19, ang pag-regather sa mga scattered tribes ug ang pag-unite sa two kingdoms, kingdom of Yehuda and Ephraim. And then verse 24, ang throne ni King David or si David mismo mo rule as a shepherd forever, and that is messianic. And then in verse 26 to 28, talking about the prophecy of the restoration of the temple. So these things will be realized in the time of the Messiah. Therefore, kung Messianic era na, so accomplish na siya. Kung baga, wala na, dili na, wala na kinanglanon pang usisahon tungod kay ang propesya na natuman. That's why sa Messianic era, ingon nga ang tibuok kalibutan mapuno sa knowledge as prophesied in Isaiah 11 verse 9 and also Habakkuk 2 verse 14, that the earth shall be filled with the knowledge of Hashem as the water covers the sea. Therefore, the knowledge that will be taught by the Messiah himself in Jerusalem and spread to the four corners of the earth was no other than the Torah, because the Torah is eternal. Ang Torah walay katapusan. And since the Torah is eternal, therefore, ang Torah mao ang tagaan nato og pagtagad niini nga ulam haze, niini nga kinabuhi. We need to study Torah. Magtuon kita og Torah. Doon ay mga linya si Rambam, warning, na may tungod sa mga tao nga they take it lightly. Rambam said in Sefer Hamada and Hilkot Yesodi HaTorah chapter 9 that the Torah was the only commandment that Hashem gave to humanity. Ang Torah lang mao ang the only commandment. Doon yung mga linya sa mga Christian believers na iduhan na daw ang sugo. Love the Lord your God with all your heart, with your soul, and your might, and love your neighbor as yourself. Mao daw na ang sugo sa New Testament. Mag-igsunan, that is not New Testament. That is not. Because it's in the Torah. Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with your might. That is Deuteronomy 6 verse 5. So that is Torah. And then love your neighbor as yourself. That is not New Testament. That is Leviticus 19 verse 18. So, if you teach people to love Hashem with all your heart, with your soul, with your mind, and to love your neighbor as yourself, you don't need the New Testament to teach people about it. It's the Torah who teach it. Ang Torah mao ang nagtudloan. So kung makita nato, abi niyo ang kigsunan na ang problema manggod sa Christian mindset, ilang gitawag ang Torah o Old Testament. According to Rabbi Joshua ben Levi, adunay warning to those who insult the Torah. Mga tao nga naga-insulto sa Torah, naga-despise. Usa sa mga butang nga ang Torah gidespise,
kining pagtawag og Old Testament, quote unquote. It's not my word. Although I've been saying that before. Pero milabay na ang perhaps 20 years. 20 years ago, mihunong ko pagtawag og Old Testament sa Torah. Kaya kung mingo kag old, that is discrimination and that is despising and insulting the Torah. O tungod yana, ang tao dili mapasaylo. Kung ikaw mosulti o mga pulong nga diin naga-insulto sa Torah, naga-despise sa Torah, walay chance sa forgiveness. Nga naman, tungod kay imuhang gi tamay ang the only instructions given by heaven. The creator of the heavens and the earth. That means the Torah does not come from the mind of Moshe Rabbeinu in blessed memory, does not originate from him. But the Torah comes from Hashem. And then the mind of Moshe Rabbeinu was connected with the Shekinah. And that's why kung unsay gisulti ni Moshe Rabbeinu, it comes from Hashem. It comes from the Shekinah who moved him. So, ang Torah, kung imuhang tawagon o comes from the earth only or through human manipulation or human efforts, you are desecrating the Torah. You deny the sanctity of it. Because the Torah and Hashem are one. Because the Torah is His word. And since Hashem and the Torah are one, ang mga butang nga imuhang gisulti batok sa Torah, kini imuhang gisulti batok sa Creator, batok kay Hashem. And that is very, very dangerous. Usa siya ka dangerous nga butang. Another thing, mga tao nga naga-despise sa Torah, mo-accept sila nga Torah na, mo-accept sila nga ihanan ni Hashem, but then, ilang ginawakli. Wala nila tagaig importance sa ilang daily activities. Siguro tungkol sa ilang mga kabisi, tungkol sa ilang mga appointments, walang parasat Akev. Unsa nang parasat Akev nga gibasa natong nangagi? The term Akev, it is a warning to each and everyone. Now we need to guard and perform the Torah. O dili Akev. Akev literally means heel or tikod sa tiil. Ug ang tikod sa tiil mao nga murag iyang gina sindulan or iyang gina sipa siyang tiil. Ang important sa Torah nga usa siya ka analogy sa way pagtagad, walay paghatag og importance sa Torah. Sama ba nga ang tao paggawas niya sa iyang pultahan na ay iring or na iro ihang gi wahing or gisipa or gitikdulan siyang tiil. Mo na Akev ang pagtratar sa Torah as less important or unimportant. Nga bisan tuod ang tao mi acknowledge nga ang Torah gikan kay Hashem, pero tungod sa iyahang mga priorities nga mali, iyahang giuna ang iyahang mga desires and cravings o kaugalingong mga decisions o iyang gipaulahi ang Torah. And that is a warning to us. Angay natong bantayan
So, according to the discussions of the Tractate Sanhedrin, na he who says that the Torah is man-made, or he who says that the Torah does not come from heaven has no share in the resurrection. Wala siya ibahin sa resurrection. Nganong i-resurrect ang tao nga mag-despise sa Torah? Nga ang naghatag sa Torah mauman ang dunay gahom nga mag-resurrect. So you cannot expect resurrection and at the same time you despise the Torah or imuhang discriminate ang Torah and yet you expect resurrection. Magigsunan, kung basahan na to ang Isaiah 26 talking about resurrection, makita nato nga sa resurrection doon gitawag og tal in Hebrew, that is Jew. Aduna daw Jew from heaven, yung gitawag your Jew. Ang imuhang tal, ang imuhang yamog maoy mo banhaw nimo. And then ang mga sages ng utana, unsa ning tal, unsa ning Jew nga diin mao ang muhatag o kagahom sa resurrection alang sa tao. And then, according to the sages, the tal to resurrect is no other than the Torah. Walay lain ang Torah. So, ang Jew from heaven nga mao ang mo resurrect, mao ang mo banhaw, mao ang mo pabangon sa tao gikan sa kamatayon. Walay lain ang Torah lamang. O gitawag siya tal. Let me read. Pagbasahon ako now sa Isaiah 26. In Isaiah 26, ato makita na isgutan sa verse 19. It says, "Oh, let your deed revive. Let corpses arise. Awake and shout for joy. You who dwell in the dust, for your dew is like the dew on fresh growth. You make the land of the seeds come to life." So makita nato nga second person ang Jew. That means imuha nga Jew. Imuha nga yamog. And in Hebrew that is talecha. That means imuhang Jew. Let me read the Hebrew. Yahumeteka nevelati ikomon hakitzo veraninu shuknei afar ketal oros taleka vaeretz refaim tafel. So yung makita ang talecha, your Jew. Ang makapabanhaw daw sa tao mao ang imuhang Jew. Unsa man ang Jew? That is the Torah that you learn. The Torah that you have invested. Ang Torah nga imong invest. Ang Torah nga imuhang gitunan o ang Torah nga imuhang nasabtan. Mao kini ang yamog nga mo pabuhi nimo pag-usab. Si King Solomon sa dihang iyahang gi-quote ang Deuteronomy, nagkanayon sa Book of Proverbs chapter 3. It says, "My son, keep my words, keep my commandments." In our term, keep my Torah. Bantayi ang akong Torah. Okay? Benay Torati altischach o mitzvotai yitzor levecha. My son, do not forget my Torah.
but let your mind retain my commandments. And then in verse 18, iyang emphasize ang linya nga minungdan kayo. He said, Eitz chayim lima kasikemba vitomcheya miosar. For it is the tree of life to those who grasp it. Eitz chayim lima kasikemba. Tree of life. So, the Torah is the tree of life. And when resurrection comes, this Torah is the Jew to bring life to the corpse or to the dead bodies. Mao ang tal, mao ang Jew, mao ang yamok nga kini mao'y mobuhi sa mga patay. Because this is the word of the Creator Himself. Iyaha kining pulong. Muna mga kaigsunan na kung even mga writings sa mga prophets kini musis or mohunong panahon sa Messianic era, how much more ng mga libro ng mga religions, Book of Mormons, uwan pa nga mga libro sa mga Buddhist, Brahman, Hindu, o libro sa Christianity nga New Testament, muhunong na siya. And even Quran, muhunong siya. Because only the Torah will last forever. And the Messiah will teach the whole world. As mentioned in Isaiah 2 verse 3, Come and let us go up unto the mountain of Hashem, unto the house of the Elohim of Jacob. And He will teach us His ways, and we shall walk in His path. For the Torah comes from Zion, and the word of Hashem from Jerusalem. Kay mitzion tetse Torah odvar Hashem Yerushalayim. So there is only one source of the Torah, and that is Jerusalem, which is the seat of the throne of the Messiah. The throne of David is established in Jerusalem. And the Messiah bin David, nga mao ang mag-rule panahon sa Messianic era, he will also teaching the nations with regards to the word of Hashem. And the word of Hashem is no other than the Torah. Kung baga si Hashem dili maghimo og bag-ong testamento or bag-ong covenant or bag-ong pakigsaan or bag-ong commands, bag-ong sugo. Kung siya mingon al-Avodah Zarah, that means no to idolatry. Still, it is applicable in the Messianic era. Still, it is applicable in the Olam Haba. Because Hashem is the only one. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Listen, O Israel, Hashem or Elohim, Hashem is one. Deuteronomy 6:4. Zechariah 14 verse 9. Vihaya Hashem lemelech al kol haaretz. Vayum hahu yi Hashem echad o Shemo echad. Hashem is only one, and His name one. Usa lang siya Hashem, the only creator of the universe. Bisan pag moingon ka nga, ang nito man pumig-usa lang ang Ginoo niya, mao ni among tawag. Makigsunan, why not connect to Moshe Rabbeinu and the prophets succeeding him, the prophets following him? Nganong dili man mo connect when in fact
the only witnesses, as mentioned in Isaiah 43 verse 10, who heard Hashem speaking in Mount Horeb or Sinai. Tungod kay ang Sinai, sa Book of Deuteronomy, Horeb ang tawag ni Moshe Rabbeinu. So, kung ang Israel nakadungog sa tingog ni Hashem, 3 to 4 million, which was the very first time ever happened in the human history that the creator of the universe talking to a nation. Nakigistorya og nasod og miingon, Anochi Hashem Elohecha Asher Hotzetecha Me'eretz Mitzrayim Mivit Avadim. I am Hashem, your Elohim. And then there's a negative warning in verse 3, Exodus 20, verse 3. Lo yiyi lecha Elohim akirim. Thou shalt have no other Elohim before me, before my presence, or before my face. Dili ka magbaton og laing Elohim. Mga kaigsunan, it was revealed to a nation. Hashem speaking to the nation. And He will never speak again to another nation. Because the die is cast. The decision was made that Israel was chosen due to the merit of Abraham, Yitzchak, and Jacob. Tungod sa merit ni Abraham, Yitzchak, and Jacob. Therefore, we need to connect to Israel. As mentioned in the book of Zechariah 8:23, in those days, 10 men from all the nations of all languages will take hold the hem of the garment of a Jewish man and would say, Nelcha imachim kishamano Elohim imachim. Take us with you, for we heard that Hashem is with you. Dadamin ninyo. Tungod kay nakadungog nga si Hashem na ninyo. Si Hashem lang. Wala na ilahin. Na mao nag-indwell sa nasod sa Israel ang yang si Cana na sa nasod sa Israel. Therefore, ang Elohim sa Israel dapat maulang at sampiton o wala na ilahin pa. Kay siya mao ang nagsulti ug nagtudlo sa Torah ngadto kay Moshe Rabbeinu ug sa mga prophets. Ug ang iyang gisulti never will be changed because it is eternal. Kung lagi tayo oras mga kaigsunan, alam ka ninyo ang book materials ng online classes matang Miyerkules sa gabi sa alas 7 o sa Sabado sa gabi sa alas 7 ang itong online classes. Karong Domingo sa gabi, masugod kita recite ilakip na to sa tuang mga morning and evening biraka ang Tehillim 27 o karong maabot nga pizza 22 sa September maabot sa Shana o doon kay Silicon Recitation mag-recite kita sa Asking for Forgiveness 4 days before, that is 19 sa early in the morning alas 5 and sa buntag o kuman 7 days sa panahon sa Feast of Sukkot. Sa ngalan ng partners, because Lawak Engineer Julius Luzon, Roy Johnson, Station Manager Kinisi Mori Azaria, Gilbert Minyosa, magayang tanan, Shalom Aleichem, Pilita. עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. Paminawa ang programang Balik Hebrew uban ni Brother Gilbert Minyoza.